namu chia du le simpan tawawi tua zain o Israel na tungwa tambangin kabol ding hi tua le na tungwa tambanga kabol ding zia in o Israel napasian tua dingin kimansa in bangpa ni Bible sa simteri bon tua din ang kain gol sa den panpina ngin bawi ina le zangay na sidin hindi dalam ngay lo kabiado le kabil umampa hinadam natin ang pia kakipao himampa tulad tu ina swapa mo le kamti ngay ko natin sangin le una do ka na to tizo selung sin ngay ko na umang thei na pia kasin kadulai siang paute tungto na kamicin hin kwa mampa nang takinay na kaza thei le dingon pol len pigin sin na panpina ni kwa pina din kamang Jesus Christ na ko tumahi Amos bungli som le ni hi cha kilama Maria muntam pia dong la sa kamai thei ding wa Amos ki hoya umahi hoya bang che ye chi le amai Bible edane enle minor prophet kitsia prophet new kitsi bang je prophet new kitsi ye kitsi le a Bible a contain atom liu leu sim ja new kitsi mai mai hilezo pasian nei tu adang te alian te to ki bang ve ilo a ken ute ken dang na ding ken kat major prophet ilo ken kat minor prophet new te kitsi tu hi chi te kau kitsi namun Jerusalem a pat south lama mel yat mel ko bela te hi a ama hi ai ha min bangal kitsi dio che Bible a ke la mo chi na ki ya to sai kamur thei ga huan bo mi le belam sing mi ne kitsi belam sing mi zo mi ho che nga pham zo a bole ama south Jerusalem south lama na le ama na set na koi le north lama na se dia basia na to hi chi ko tu nia I thi di mo divided kingdom Israel le gam ni kiswa nuwa a prophet hi a south lama deng hi le north lama gen dia basia na to hi chi ti ro Amos ulaya Amos kichi ko bangai ai kiat na chi kiale puagi chi puagi apuagi pen ta ku bangai chi chiang ulaya social society sungoi na te mo society sunga bangoi na mai chi le mizo te musit na lian mama ule suple pai corruption ne ku na te lian mama hoi lo na chiteng society adin hile zo Israel de pe hoi hun to ke sama mau asiam pale Egypt apat kuido pa pasian hing bia ahi lamu ithei phalo adei bang ta bo society dem ke how te nok sa deu di azom te ne gam de mai thai te gen thei bol le tagate su gen thei din swal sala za di society thang mai tua lai takuna Amos tu pasian kamsa ama thugen te gen son te ga za hi tu ithei dingun ade huai a bangzia tu ni elai siang hotel daun tua zia in cia pa de hiai chile amai lam sim la ithei dinga amai lam aguate zuding lai te ka su to ba ai lo le god na te kapia til tuam ka pula hile zong no te na pil su no te ka ko han kli Israel te apil khaw la ti amang pan ekhian na ti tuam apia ni tuam hun lai hinan la zong Israel te chu angom nei kyang mo lo cha khosa to de isi ba pat puido pa nele don de nei lo kwa mana pe pa tui sisan suasa pa le tui luang lai hol sa Israel te puido pa suang ho ba tui luang sa te pa pasien
bia ahi la muthi kano lo hilezong ma pa akhel na te bua akinwa le bua ai milim bia na te au dan bo na te pat to the kaw la te thil tu met sa na changli hi ko mai la ma sim lo te ikichian ma dinga hu chi angien to ato wa tua zia in kan ka tilbo te zo sia la pil na nei lo na hi zia tua zia in o Israel o katapa chi ki bang te o Israel ji jen with compassion love mo lum siat na o te to warni chi dei gina mo appear so o Israel na tumwa tambangin kabol ding hi tuala na tumwa tambanga kabol ding sia in o Israel napasyan tua ding in kimansay judgment tuken na tunggang tungti amen anay tsakara kung amay ko tuken na tungti di ahita mani bang na chidi ko o Israel katate kachile kanamte bang na chidi ko huzya in pasyan tua ding mansa ay hamin napasyan tua ding kimansa in kimansa chile bon adi yai English at prepare chile tilkat all day ahidanta keep in order chite hi huzya amansa dingu bangja mansa dingu hiai chile amai ku atua dingu chu without fail mo certain himong dengan kita azia penamat pasiani apil na din wa tiltam people tua te la pil tamong lo tua te la pil thelo ato kwa chu na tung wa vai hom di ka hita na bong lo jen siyo ahi lo le na bong lo jen tua mi bol chi lam pa kung ita di na pasian tu ken na tua di nga hi ma din na hoi lo le teu su hoi la na lung tam ta teu nki siaw len na bol lo teu na bol ahoi lo te ban kin wa le kiam chi ut ya pasian na pasian tua de man sa mun man chi anuaya tharte na simlo ngayun muala tamte bolpale hui siampa mingte kunga ngai tua te gendo pa jimong jong mial sa pale leitung mun sangte a ki leitung mun sangte a keng tu a tuan pa hu amin ga kapte pasien hi ahina mo ama ujen dunia ite tammi Bible sanga pada ite bangai tuana inai wai ai min te dunin tingai tuale ai le tu a hin na lai te kien le mo we prepare very much til khat a dinga kiging se oneya ikiging nalita kimang you prepare banga makat lay di kisa ki prepare in mulay na digin na kisa kol may tay na zinay na pasal lay na digin na lungsit ting na sing kamay tay ahilo lay na guwakan pa digin na ki prepare may tay hilazang iki prepare di takpe tuwa lay ta ay kilo ki mangyul ka zeli di dunia tan na Israel tiyong tuwa hulay ama nok sa na ding le ama leitunga pitching thei de ding bo gila abuai veng vung lai ta ba tami tu ama be la an tu hi chi ku ne ti usia tu ni ki prepare na hagaw la ma te la ai chi ku ne ki ngai tu hagaw to zo ko nge ta sa thil le hagaw ti la
iki prepare na te ko parel la pe ko se ding da au chi lo le ai te bo ke tu nung chianga ti mang pa ai te ma ya zo ni tung ko le just ung bol te le ko hun ja ai den bang yin mang pa kana ki prepare khasi a nang mai tu den kana ki ging khasi a azing lam chiang atia chiang in ane ki ging ta mo chi thei chi lo tu lai ko ve in dan lo en le mo ko vel lo so pi imaya lo kilo no lo pia la hin lai tu nin ei lo trien Delhi city bang chi ni ngware are you ready ei te ki ging sao ki mo are you prepared nan ki prepare ki ging zo sa man sa ta ma ke man sa ta ma chi tu ne ki ngai tu ding thai ki chia le ki sa hi bang zia ta ai te ki prepare ngai dia chi chia le Jesus Christ ni wa pe ti le ai te la di a hum pe ya ai te tu na bai hom ni di koi man ti lo angil ten jong the lo atapa na ngonin the lo va na pa chi lo koi ma ti yum lo hi chi ku Matthew bung som ni le li sa so kum be ba ti a hun the le ki prepare ngai lo jing jeong de tu ni ta che pe ma pa ki ku ngai na ready a hun the lo ya ku game di ma da le inga lai te in kinesi mang ba mu ka te vai ho din ko zia a hun le a mun te pasia min jam atapa na ngot ana ki lo ba ka si jesu ani ka ta le jesu ai ma anwa du te to hil te ko te pasia ni a hun le ni ana ki lo te ma a jesu na ngot a gil te no te lo aman jom te lo pa che ni aundan adai pasien dei pe ni huttengin ki hilal te da ni jesu ame ni khale jesu peter ko ma mangen to peter ni kam tam ni pheren mo ni mo adai sa de ko ma ku ni ko ni o ji ba um thei din twa chu thei mo lo hi ja ma pasien ni do anagi lo ai ja na ko di ba chi ba ngai da lo ko thei mo mo jiai ani le un thei lo hi chiangin ki ing sa yu hi ge di wa hi chi ku tu ne a thai ki thei so le ki dei sa ma wa hi peter la mai le buta ba hong pe chi kia son son buta bang buta I chi de ko I de chi kia ta le thei lo wa iban anala te buta ki thei la sa la te buta ki ai le jesu ga te aniel kha ten ye le mi ki ging lai ta ga a hung le bang chi hi chi ge ki ging lo lai ta hung ki buddha ba hung ki chi aniel kha te le chu niel te lam pi le mun ye ina le u chi ai sia ma pa de te ne ki le hun ti na ki ging te ni nga ani le ha te hung hin lo za de na ni chi ku dunia again ya son le o chin tu nei ti mo hi le Matthew lama yel le pung som ni le nga cha kha ra som le dum tan sim le ki mu yi nga no asia ko so ti amol ma le apil nga tang tu I mu di kwa amol apil tengin a thao mai mo do ti am kwa nun mo pa do ne wa thao mai tu yi sakit ke ga nga dengin thao bi thun lo a hun chia nga thun di a chi dia le anga na lam wa lu su ka wa mo pa hong pe dai wa mo pa hong pe a thao mai tu yum ta lo mo ala ne ni ko sia pri a hun ma a sa ko la ngai da ahun tung cha kisa ko no no tu ni charge ka example de nan ta de dalia ki ko ni ina dalia ne kisa ko ma le ta lap lo di metro da ma pe di
ina metro pe di che ina metro tàu viên cái xã này thế nó không ama à tu ni mà pri chi tu ama iguang lo mà sát đi có gì ama ki prepare di ni chi tu ne ni number 2 bang sia ki ngai ye chi le ima alo thelo ani le abun I thelo wa ma a hi te di khatumin tua pen khoi le thuken na umdi si na umdi nga tho kia na zo umdi tho kia na umdi nga to chen thuken na umdi nga to hun chen kum ton hin na di ko tua muna ngai tua le da tua muna pang di nga ai te king sa umdi ke wa hi chi tu ne di ya a bang zia ye ba nai bang zia a ye bang chida na ye ki prepare kia di mu chi le kisi hial ngai dam dinga pasiat kunga ngai dam ngin dinga kisi na ni chi bang zia kisi di asia umsa baptism tu again masat pe tu bang he kisi un ban ko na Jesus Christ baptized sa Paul azo again masat lam kisi un ban ko anai ta chi le chu kisi na di umsa chi nai chu mole athugen ma unjom kisi na di condition a reason umsa hujang gen jam kisi un ban ko bang je reason umsa chi ye hugen siam te iden bai ra sa chi pe ipu ipa pa hum pe original sin nang le ke tu ni bang chitu api hoi na hi tu ni bang chitu a kumang na hi in zong khat be kisi a pasian kunga patoya ki heng lamdang a inei koi lo hi chitu tu ne kei ka da no na jal te lo khai ni mam lo zo do lo kanu ka pa tu teng go gotalo but you are a sinner hina le nang zong sual na hi ve la lai ki on hi ji uja kisi koi no ki prepare na di nga koi mo ma tu kisi di ni ma pala ma ki nei chia na di ta nei no to ni khang lai un pe kom pe tu ni na baptisma na tam khadi te le hoi ta na piang tha ta hoi na piang tha a wei ki chi le ge ni na nei cái chút này cái chút kia rồi cái chán ta cái chút kia tuổi tiền à thôn thân suốt tuổi à tuổi yên Sunday school union de kia mà uday chinian rồi uday chinian cái gì chứ đi mò mồi thì mà nó đang nhìn thấy có gì amao rồi rồi tôi có thằng chính phủ đi bà soi vào nó đi xí cục làm cây này rồi amao mãi nghe yang thana a Bible sang ku kisi na nei di tua living testimony in kwa hi tua hila ate well prepared bang ji hun chia nga the always hun tenga ki prepare ki bang ji nya ki pandi now tu kuna ki pandi ongoing process I have prepared the table. I am preparing. Kei ka ki prepare jau ta che zam ni apena kei muang table. I'm prepared. Kei lel ongoing feel like that. Till I met my maker. Till I met my Savior Lord Jesus. Kasi kei tan pa de si Christ kamu masa. Tu ni ingai tu bawi Israel ti bangalum talu di tu ni ada li untuk pa mangil si bawi tu ni ada li tu ala untuk pa ko ye pa te hilo itu ye mele te hilo itu
pasian happy na zalim lewa dali ahi lo le pui pa ju te ho ya dali atu ta te dali kam tu don't take it granted ahi bo ahi chen la khau le sorry la bo kya guzia ahi bo la si pai privilege opportunity ho ya ki pat pasian am ki pat chỉ có thể gom i hun man te sa dan siam hen le pasian gim te in oi tan ki sing sa le ai te pe ine ita di na hi lo le ine ilam di apa nga ki boy sin bible again da amasai adi tat na le ga mol masao to chin adan zo se pia Jesus Christ ai adang zau sia achi te a kilung lut se adi tat na la pasien gam pe kha ki ngai sa khazien lo sia dunia agam le di tat na holding in adang te jong hol lo di chi na amasadi ko amasa as a Christian ka king tu khali to la amasadi ko amasai ko pat mo le hin ko hum di sum na nei lo in jong nok le le pa na hau sat lo in jong nok le le pa sum nei te kum mi nok sa lai la su no tia kara tai ting mi ki pa na sa khadi pe ai history hoi ta ki su la ai inda tung cha ai na dai chi le mấy bil bang na ina ma ti ma au aji to ki tua lo ai lo la aji tu ngalo ai lo le pasal tu ngalo ai lo le ta tu ngalo kam ai lo le company bol na du am se na loi te sam chen nai chen lum kham alum kham lo te ko te he chi le well hoi ta khar ki ging sa mang ba tu ni train so tua leng jong ba na kai din ka ni tui tu na tua leng jong ba kam zo la le na so ka to yu tua le tua te a di nga ki pa na to ching ko be la ya le chi dio ko ja a ki ging sa ni a koi mo ma ki ging sa yung lo le sin to le bung ya chang som la khat lam ba ge ke chi le kia la hung tung di nga tua ku ne le do kia li si di nga pasian thu kia la hung tung Amos mungkin sangsong lekat laman ke. Huto ba hung tung man dunia noti pasian tua to hang ke unhoi inay na lai manin tua hunoi te mangsa loi tilong sim dewa kilet sana ahilo le ahi dia chi te lung ta chi te ama tua te nei loi iba mo mang pa ke achit loi mang pa ta sa hoi na te siya ka na tibia sa kung mai na min mang pa kay ta sa hoi na ina maya din sinta pa mang pa happy tay nang tukiton kong kitingin kahit na humbit singin mang pa kabol kyan te kung mai na min mang pa hunte nga sin te itingin suri tao rin at buwan mi te mang pa na bon buwan tunga tukahan sa tahin. Amen.